क्लास रे डिस्कसन करबा पिला माने ओडिया ग्रामर रो इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन गुडा को एथिरा में फुल डिस्कस करबा आगामी एसएसडी सेवक सेविका जूनियर टीचर ओटीटी एग्जाम 2025 पई आपण मन पई क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहइबो। तो चलंतु पिला माने स्टार्ट करबा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही पिला माने केउटी एक यौगिक क्रिया तो भितरु पिला माने कोडा उटे यौगिक क्रिया पिला माने ऑप्शन ए देछि खेळु अछि देछि बी देछि अणाओ देछि पिला माने सी देछि खुहाउछि देछि डी देछि आगाय। तो राइट आंसर कोडा हो राइट आंसर हिजिबो ऑप्शन नंबर ए पिला माने खेळु अछि पिला माने एडा होछि उटे यौगिक क्रिया। तो यौगिक क्रिया कोन पिला माने मने रखिबे जोठी की दुईटी धातु थिबो एवं दुईटी प्रत्यय थिबो ताको हम कहबा यौगिक क्रिया कहबा। तो खेळु अछि किपरि गठित होइछि पिला माने मने रखिबे खेळ खेळ युक्त ओ खेळु पिला माने आउ अच किपरि गठित होइछि मने रखिबे अछि अच युक्त ई अछि पिला माने। तो खेळ आउ अच एडा गुटे गुटे होछि पिला माने धातु पिला माने मने रखिबे धातु खेळ आउ अच एडा होछि गुटे गुटे धातु ओ गुटे प्रत्यय ई गुटे प्रत्यय। तो दुईटी धातु थिबो एवं दुईटी प्रत्यय थिबो ताको हम कहबा यौगिक क्रिया बोली कहबा। तो राइट आंसर हिजिबो ऑप्शन नंबर ए पिला माने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउटी फुल्ल शब्दर पर्यायवाची शब्द तो भितरु पिला माने कोडा गुटे फुल्लर एक प्रतिशब्द पिला माने ऑप्शन ए देछि लाभ देछि पिला माने बी देछि कुसुम देछि सी देछि परिणाम देछि डी देछि बीजधर देछि। तो राइट आंसर कोडा हो राइट आंसर हिजिबो पिला माने ऑप्शन नंबर बी कुसुम पिला माने मने रखिबे। तो फुल्लर एक प्रतिशब्द हिजिबो कुसुम। तो फुल्लर आ कोन कोन अछि पिला माने प्रतिशब्द मने रखिबे सुमन हो गला पिला माने सुमन मने रखिबे। तापर आसुजिबो प्रसून आइबो पिला माने प्रसून तापर आसुचि पिला माने पुष्प एसबु गुटे गुटे कोन पिला माने फुल्लर एक प्रतिशब्द मने रखिबे। तो लाभर विपरीत शब्द कोन हो पिला माने लाभर मने रखिबे लाभर इजिबो पिला माने क्षति मने रखिबे क्षति पिला माने आउ परिणाम कोन हो अपरिणाम हो मने रखिबे अपरिणाम हो पिला माने। तो बीजधर बीजधर पिला माने एटा कहार एक प्रतिशब्द एटा होछि पिला गुटे फलर प्रतिशब्द मने रखिबे फलर प्रतिशब्द। तो फलर प्रतिशब्द कोन कोन पिला माने मने रखिबे पुष्पज हो गला पिला माने पुष्पज मने रखिबे पुष्पज तापर आसुची बीजपुर पिला माने बीजपुर आसुची तापर आसीबो बान पिला माने बान मध्य कहबा एसबु गोटे गोटे फलर गोटे गोटे प्रतिशब्द मने रखिबे। तो राइट आंसर हिजिबो ऑप्शन नंबर बी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउटी उपसर्ग नुहे तो भितरु पिला माने कोडा गुटे उपसर्ग नुहे। तो उपसर्ग केतोटी रहिछि पिला माने 20 टी रहिछि ना। तो भितरु कोडा गुटे उपसर्ग नुहे ऑप्शन ए देछि सन्नि देछि पिला माने बी देछि अनु देछि धी अधि देछि निर देछि कोडा नुहे मने रखिबे सन्नि नुहे पिला माने सन्नि नुहे। तो राइट आंसर हिजिबो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने भाद्र तत्सम शब्दर तद्भव शब्द को चिन्हट कर। तो भाद्र एटा तत्सम शब्द पिला माने ताको जदि हम तद्भव शब्द को हम चिन्हट करिबा भदुव हबो ना भदव हबो ना भाद्रव हबो ना भादुव हबो पिला माने कोडा हो राइट आंसर इ भितरु पिला माने राइट आंसर हिजिबो ऑप्शन नंबर ए भदुव पिला माने मने रखिबे तद्भव शब्द हिजिबो भदुव। तो राइट आंसर हिजिबो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि चसु कुटिबा तार अर्थ कोन पिला माने चसु कुटिबा ए रूढिर अर्थ कोन हबो व्यर्थ परिश्रम करिबा ना परख ना धान कुटिबा ना उपार्जन करिबा पिला माने चसु कुटिबा तार अर्थ कोन हबो तार अर्थ हिजिबो पिला माने व्यर्थ परिश्रम करिबा मने रखिबे राइट आंसर हिजिबो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि गांगाय शब्द को व्युत्पत्तिगत अर्थ केउटी ठीक दर्शाओ पिला माने गांगाय शब्दर व्युत्पत्ति अर्थ कोन हबो गंगांकर संतान हबो ना गंगा माता हबो ना गंगापति हबो ना गंगार उत्पत्ति हबो पिला माने कोडा हो राइट आंसर मने रखिबे राइट आंसर हिजिबो ऑप्शन नंबर ए गंगांकर संतान हबो मने रखिबे राइट आंसर हिजिबो पिला माने ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि
ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ରିୟାଯୋଗ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ବିଶେଷଣ ପଦ ପିଲାମାନେ ମେଧାବୀ ଦେଇଛି, ସାମାନ୍ୟ ଦେଇଛି, ଶାନ୍ତିଶିଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଜଣାଶୁଣା ଦେଇଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଜଣାଶୁଣା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ବିଶେଷଣ ପଦ, ମନେ ରଖିବେ। ତ କ୍ରିୟାଯୋଗ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ କ୍ରିୟାଯୋଗ ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କହିବା? ମନେ ରଖିବେ କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାଯୋଗ ବିଶେଷଣ ପଦ କହିବା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆ ଗଙ୍ଗାକୁ ବହୁ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତ ଆ ଗଙ୍ଗା, ତ ଏଇଟା ଏକ ପଦରେ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବହୁ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହେବ, ନା ଗଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ନା ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହେବ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ନଦୀର ଜଳ, ନା ହାତୀର କାନ, ନା ଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତ, ନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ହାତୀର କାନ ପିଲାମାନେ। ତ ହାତୀର କାନ, ଯେଉଁଟା କାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାତୀର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହିବା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ମିନତି ଦେଇଛି, ବି ଦେଇଛି ଯାତାୟତ, ସିରେ ଦେଇଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ଶିକାର ଦେଇଛି। ତ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସବୁଯାକ ଠିକ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଅଛି ପିଲାମାନେ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ, ଯାତାୟତ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ତ ମିନତି ତରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତରେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ହର୍ଷିକାର ଲାଗିବ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ, ଶିକାରରେ ବି ତାଲବ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ହର୍ଷିକାର ଲାଗିବ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ପୟଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପୟଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଗ୍ନି, ନା ପବନ, ନା ଜଳ, ନା ମେଘ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପୟଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମେଘ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅଗ୍ନିର ମନେ ରଖିବେ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ? ମନେ ରଖିବେ ନିଆଁ ପିଲାମାନେ, ନିଆଁ କହିବା। ତାପରେ କହିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିବା? ଅନଳ କହିବା, ଅନଳ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିବ ପାବକ, ଆସିବ ପିଲାମାନେ ପାବକ। ତାପରେ ଆସୁଛି ବହ୍ନି, ମନେ ରଖିବେ ହୁତାସନ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ପବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ବାୟୁ। ମନେ ରଖିବେ ବାୟୁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କହିବା ମରୁତ କହିବା ପିଲାମାନେ, ମରୁତ। ଅନିଳ ମଧ୍ୟ କହିବା, ଅନିଳ। ବାତ ମଧ୍ୟ କହିବା ପିଲାମାନେ, ବାତ କହିବା। ତାପରେ ପବମାନ ମଧ୍ୟ କହିବା। ମନେ ରଖିବେ ପବମାନ। ତାପରେ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ଗନ୍ଧବହ। ମନେ ରଖିବେ ଗନ୍ଧବହ। ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତାପରେ କହିବା ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ କହିବା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ? ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ପାଣି। ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଜୀବନ ପିଲାମାନେ, ଜୀବନ। ତାପରେ ଆସିବ ନୀର ପିଲାମାନେ, ନୀର। ତାପରେ ଅମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ କହିବା। ମନେ ରଖିବେ ଅମ୍ବୁ ହେଇଗଲା। ବାରି ମଧ୍ୟ କହିବା, ବାରି। ତାପରେ କହିବା ପିଲାମାନେ ପୟ, ତୟ, ଉଦକ, ସଳିଳ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ମେଘର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ? ମନେ ରଖିବେ ମେଘର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଜଳଦ କହିବା ପିଲାମାନେ, ଜଳଦ। ମନେ ରଖିବେ ଜଳଦ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କହିବା ପିଲାମାନେ ନିରୋଧ ମଧ୍ୟ କହିବା, ନିରୋଧ। ତାପରେ ଆସିବ ବାରିଦ ପିଲାମାନେ, ବାରିଦ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କହିବା ପିଲାମାନେ ଅମ୍ବୁଜ। ମନେ ରଖିବେ ଅମ୍ବୁଜ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସୁଛି ଘନ। ମନେ ରଖିବେ ଘନ।
ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଘର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିବେ। ତ ପୟଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ମେଘ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଖେଚର ଏହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଖେଚର, ଖେଚରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ତ ଖେଚର ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଖେଚର ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଖେଚର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯିଏକି ଆକାଶରେ ଉଡ଼େ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ନାଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଖେଚରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଭୂଚର ନା ଖର୍ବକାୟ ନା ଖାଲ ନା ଗଲା ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ଆମର ଏଇଟା ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଭୂଚର ପିଲାମାନେ। ଖେଚର ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଭୂଚର। ଭୂଚର ମାନେ ଯିଏ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଭୂଚର ଭଳି କହିବା, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ଖର୍ବକାୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଖର୍ବକାୟର ହେଇଯିବ ଦୀର୍ଘକାୟ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ, ଦୀର୍ଘକାୟ ହେବ। ଆଉ ଖାଲର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଢିପ, ମନେ ରଖିବେ। ଢିପ ଆଉ ଗଲା ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ, ତା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆସିଲା, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ଶବ୍ଦ ପରି ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ ଗଠିତ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ପରି ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ ଗଠିତ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନା ପରିପନ୍ଥୀ ନା ପ୍ରତିକାର ନା ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପରିପନ୍ଥୀ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ ନା ବୋଝ ବହିବା ହେବ ନା ବହୁତ ବୋଝ ନା କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ବା ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଯୋଡ଼ା ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ାଟି ଭିନ୍ନ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୱାନ ଦେଇଛି, ବି ଦେଇଛି ନିରଜ ପଙ୍କଜ ଦେଇଛି, ସି ଦେଇଛି ପରିପୁଷ୍ଟ ବନପ୍ରିୟ ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ସମୀର ନୀର ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ତ କବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୱାନ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ନିରଜ ପଙ୍କଜ, ଏଇଟା ହେଉଛି କାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ମନେ ରଖିବେ, ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ପରିପୁଷ୍ଟ ବନପ୍ରିୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି କୋକିଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, କୋକିଳ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ସମୀର ନୀର ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ସମୀର ଏଇଟା କାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ସମୀର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଆଉ ନୀର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ଏଇ ଯୋଡ଼ାଟି ଭିନ୍ନ ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ଏକ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶରଣ ପଶିବା ଦେଇଛି, ବି ଦେଇଛି ହାତ ଉଠାଇବା ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ସି ଦେଇଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇବା, ଡି ଦେଇଛି ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କି କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିବା ନା, ଯେଉଁ ପଦରେ କି କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କହିବା। ତ ଶରଣ ପଶିବା, ହାତ ଉଠାଇବା, ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଦଶ କଥା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦଶ କଥା ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେବ? 10ଟି କଥା ହେବ ନା ଦେଶର ହାଲଚାଲ ହେବ ନା 10 ଜଣଙ୍କ କଥା ନା ନାନା କଥା ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ନାନା କଥା ପିଲାମାନେ। 10 କଥା ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ନାନା କଥା, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପାଗଳଟି ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିଗଲା ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଟି କି ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ ପଦ ପିଲାମାନେ? ତ ଚଳନ୍ତା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ ପଦ? କ୍ରିୟାଜ ନା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ନା ପରିମାଣବାଚକ ନା ସାର୍ବନାମିକ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ପଦ, ମନେ ରଖିବେ। ଚଳନ୍ତା ଉଡ଼ନ୍ତା ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ପଦ ନା, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ବାକ୍ୟଟିରେ କେଉଁଟି ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପିଲାମାନେ? ତ ବିପ୍ସା ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବିପ୍ସା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାରମ୍ବାର ନା
तो बारंबार हो गोटे विपसार्थक अव्यय पद मन रखिए बारंबार थर को थर घन घन एसबू गोटे गोटे हूँ विपसार्थक अव्यय पद पिला माने पुनः पुनः मध्य कहवा तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा केउं शब्दटीर उत उपसर्ग व्यवहार करा जाउछि पिला माने तो भितरु पिला माने केउं शब्दटी उत उपसर्ग व्यवहार करा जाउछि उदासीन ना उच्चै श्रवा ना उट्टज ना उक्त पिला माने कोडा राइट आंसर भितरु पिला माने राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए उदासीन मन रखिबे उदासीन शब्दटीर उत उपसर्ग व्यवहार करा जाउछि मन रखिबे। नेक्स्ट देखिबा अपेक्षा शब्दर विपरीत शब्द कौन पिला माने अपेक्षा शब्दर विपरीत शब्द कौन हम सापेक्ष हम ना अपेक्षमान हम ना उपेक्षा हम ना निरपेक्ष हम पिला माने मन रखिबे अपेक्षा शब्दर विपरीत शब्द हो उपेक्षा मन रखिबे। नेक्स्ट देखिबा केउंटी विशेषण पद पिला माने तो भितरु पिला माने कोडा गोटे विशेषण पद तो विशेषण पद का कुआ जाय पिला माने जेउ पद की अन्य पदर गुण अवस्था संख्या बा परिमाण को बुझाए ताको हम कही थाउ विशेषण पद कहबा ना तो भितर कोडा गोटे विशेषण पद मन रखिबे पाठुआ पाठुआ हो पिला गोटे विशेषण पद मन रखिबे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रछि केउंटी क्रियायुक्त रूढ़ी पिला माने तो भितर कोडा गोटे क्रियायुक्त रूढ़ी नाटर गोवर्धन ना हाट मध्य ब्रह्मज्ञान ना मुंडरे अठा बळे देबा ना अहिनकूल संपर्क कोडा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर पिला माने मन रखिबे ऑप्शन नंबर सी मुंडरे अठा बळी देबा मन रखिबे जो पदरे कि क्रियापद थाए ताको हम कहबा क्रियायुक्त रूढ़ी बोली कहबा ना जो पदरे कि क्रियापद न थाए ताको हम कहबा क्रियाहीन रूढ़ी बोली कहबा तो नाटर गोवर्धन हाट मध्य ब्रह्मज्ञान अहिनकूल संपर्क एसबू गोटे गोटे क्रियाहीन रूढ़ी मन रखिबे। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने जे से जहार ताहार जेते सेते तो ये पद गुड़िक कि प्रकार सर्वनाम पिला माने आत्मवाचक ना अनिश्चयवाचक ना संबंधवाचक ना निर्देशवाचक पिला माने कोडा राइट आंसर भितरु पिला माने राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक मन रखिबे तो संबंधवाचक आउ अन्य नाम कौन कह मन रखिबे आपेक्षिक सर्वनाम मध्य कह आपेक्षिक सर्वनाम मध्य कह मन रखिबे राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा केउंटी जल शब्दर समपर्यायवाची शब्द नुहे तो भितरु पिला माने कोडा गोटे जलर प्रतिशब्द नुहे पिला माने अंब देछि रसा देछि तय देछि पय देछि राइट आंसर कोडा हो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए रसा पिला माने मन रखिबे एटा किंतु जलर एक प्रतिशब्द नुहे तो अंब हो गला तय हो गला पय हो गला एसब हूँ गोटे गोटे जलर प्रतिशब्द तो जलर प्रतिशब्द आ कौन कौन अच्छी पिला माने मन रखिबे घन रस कहबा पिला माने घन रस हो गला तापरे जीवन मध्य कहबा मन रखिबे जीवन बारी कहबा पानी मध्य कहबा पिला माने सलिल कहबा मन रखिबे आउ कौन कहबा उदक मध्य कहबा मन रखिबे एसबू गोटे गोटे जलर प्रतिशब्द तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा शयन या केउ पद पिला माने शयन एटा गोटे केउ पद मन रखिबे विशेष पद ना विशेष पद पिला माने तो विशेष पद का कुआ जाए जो पद कौनसी व्यक्ति को बुझाउथिबो जाति को बुझाउथिबो वस्तु को बा गुण को बुझाउथिबो बा क्रिया को बुझाउथिबो ताको हम कहबा विशेष पद बोली कहबा तो शयन हो गोटे कौन विशेष पद मन रखिबे। नेक्स्ट देखिबा केउं वाक्य प्रणयार्थक क्रियार व्यवहार करा जाउछि केउं वाक्य प्रणयार्थक क्रियार व्यवहार करा जाउछि पिला माने ऑप्शन ए जे शिशुटी धीरे धीरे पेटाइला बीर देछि पिला माने वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता दौड़ुथिबा बेले गोपाल पछाई गला सीर देछि एक भोट ग्रहण केन्द्र रे जणे भिन्नक्षम नागरिकों पाई प्रिजाइडिंग ऑफिसर व्हील चेयर टी मंगाइले ढेर देछि से घरर बड़ पुओ होई मध्य कोनोसी दायित्व मुंडाइले नाही तो भितर कोडा गोटे प्रणयार्थ क्रियार व्यवहार करा जायछि पिला माने कोडा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी एक भोट ग्रहण केन्द्र रे
ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରଟିଏ ମଗାଇଲେ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣା ଓ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲେ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ ପିଲାମାନେ? ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣା ଓ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲେ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ନା ବିସ୍ମୟସୂଚକ ନା ଉଦ୍ଧୃତ ନା ବନ୍ଧନୀ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହବ? ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣା ଓ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲେ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ବାକ୍ୟଟିରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ ଭିତରୁ? ପ୍ରାଚୀନ ଗଗନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ତ ଏଥିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ, ଅଶୁଦ୍ଧି। ମନେ ରଖିବେ ବିଏ ଦେଇଛେ ଲେମ୍ବୁ ଅତି ଚିପୁଡ଼ି ହେଲେ ପିତା। ତ ଏଇ ପଦରେ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମଧୁର ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମଧୁର ଏଇ ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ ଦେଇଛି, ବିଏ ଦେଇଛି ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା, ସି ଦେଇଛି ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ, ଡି ଦେଇଛି ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ। ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମଧୁର ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ। ତ ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ବସି ନ ରହି ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିବା ଭଲ ହବ। ମନେ ରଖିବେ ବସି ନ ରହି ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିବା ଭଲ ହବ। ତ ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହବ? ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ ହେବ। ଆଉ ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଦୋଷ ନଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଦୋଷ ନଥାଏ। ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଇନ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର? ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡିଭାଇସ୍ ପିଲାମାନେ? ତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡିଭାଇସ୍ କାହାକୁ କହିବା? ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବେସିକାଲି ପିଲାମାନେ ଟୁ ଟାଇପ୍ ମେମୋରି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି। ମନେ ରଖିବେ ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯିବ? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରିରେ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ରମ୍ ଯିବ ପିଲାମାନେ, ରମ୍ ଯିବ, ରାମ୍ ଯିବ। ମନେ ରଖିବେ ର୍ୟାଣ୍ଡମ୍ ଏକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି ଯିବ, ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି ଯିବ, ତାପରେ ଯିବ ପିଲାମାନେ ପିରମ୍ ଯିବ ପିଲାମାନେ ପିରମ୍। ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି ଯିବ, ତାପରେ ଯାଉଛି ଇପିରମ୍ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଇପିରମ୍ ଇରେଜେବଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି ଯିବ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରିରେ। ଆଉ ତାପରେ ଯାଉଛି ଇପରମ୍ ଯିବ ପିଲାମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲି ଇରେଜେବଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି ଯିବ, କେଚ୍ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରିରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରିରେ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ଯିବ, ଆଉ ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କ ଯାଉଛି, ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡିସ୍କ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ମନେ ରଖିବେ ତ ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡିଭାଇସ୍ ହେଉଛି ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍? ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ପିଲାମାନେ? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍? ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନା ସ୍କାନର ନା ମନିଟର ନା ସ୍ପିକର ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସ୍କାନର ପିଲାମାନେ। ତ ସ୍କାନର ହେଇଯିବ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମନେ ରଖିବେ ମାଉସ୍ ହେଇଗଲା, ମନେ ରଖିବେ ମାଉସ୍ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, କିବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍। ମନେ ରଖିବେ ତାପରେ ଆସୁଛି ଜୟଷ୍ଟିକ୍ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ଜୟଷ୍ଟିକ୍, ତାପରେ ଆସିବ ସ୍କାନର, ତାପରେ ଯାଉଛି ମାଇକ୍। ମନେ ରଖିବେ ତ ଏସବୁ ହେଉଛି ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍। ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଇଗଲା, ମନିଟର ହେଇଗଲା, ସ୍ପିକର ହେଇଗଲା, ପ୍ରିଣ୍ଟର ହେଇଗଲା, ମନିଟର ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଯାଉଛି। ମନେ ରଖିବେ ତ ସ୍କାନର ହେଇଯିବ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आन आउटपुट डिवाइस तो मान भितर कौटा गोटे आउटपुट डिवाइस नुहे पिला माने कौटा नुहे मॉनिटर ना माइक ना प्रिंटर ना प्लॉटर पिला माने कौटा नुहे मन रखिए माइक पिला माने माइक इजिव इनपुट डिवाइस तो मॉनिटर प्रिंटर प्लॉटर एटा होची आउटपुट डिवाइस तो राइट आंसर इजिव ऑप्शन नंबर बी पिला माने नेक्स्ट देखिबा द माउस वाज इन्वेंटेड बाय तो माउस को किए आविष्कार करथिले पिला माने किए इन्वेंशन करथिले किए इन्वेंशन करथिले पिला माने मन रखिए डगलस एंजलबर्ट करथिले पिला माने डगलस एंजलबर्ट तो राइट आंसर इजिव ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी एचटीटीपी रो फुल फॉर्म कोन हो पिला माने कोडा राइट आंसर एचटीटीपी रो फुल फॉर्म कोन हो मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम एच रे हाइपर टी रे टेक्स्ट टी रे ट्रांसफर पी रे प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम एचटीटीपी रो फुल फॉर्म हो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए पिला माने नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन द लैंग्वेज ऑफ ईमेल व्हाट डज बीसीसी मीन तो एथिरे प्रश्न पचारि पिला माने मेल रे बीसीसी रो पूरा नाम कौन हम बीसीसी रो पूरा नाम कौन पिला माने कोडा राइट आंसर मन रखिए बीसीसी रो फुल फॉर्म हो पिला माने ब्लाइंड कार्बन कॉपी हेबो मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए तो सीसी रो कौन हम पिला माने मन रखिए सीसी रो हो कार्बन कॉपी हेबो पिला माने सीसी रो कार्बन कॉपी हेबो मन रखिए तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट डज यूपीएस स्टैंड्स फॉर तो यूपीएस रो फुल फॉर्म कौन हम पिला माने कौन हम ये भितर कौटा हम राइट आंसर मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी अन इंटरप्रिटेबल पावर सप्लाई हम मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही बाय डिफॉल्ट यूर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन डैश मोड तो प्रश्न पचारि पिला माने तो केउथिरे प्रिंट करिवा पिला माने एथिरे प्रिंट पे क्यों शॉर्टकट की आम यूज करवा मन रखिए आम कंट्रोल प्लस पी को आम यूज करुचे तो ये प्रश्न पचारि जोटा कि आम प्रिंट काढ़ुचे पोर्ट्रेट रे काढ़ुचे ना आम लैंडस्केप रे काढ़ुचे मन रखिए पोर्ट्रेट रे काढ़ुचे जो पोर्ट्रेट माने जोटा कि लंबा पिला माने लंबा आउ लैंडस्केप हो जोटा कि ओसार थी तो प्रिंट पे आम पोर्ट्रेट रे आम काढ़ुचे मन रखिए तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु रट द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम के प्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम आविष्कार करथिले पिला बने प्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम के सॉरी आविष्कार नहीं के लिखिथिले पिला बने के लिखिथिले हु रट द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम प्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम के लिखिथिले मन रखिए आडा लवलेस लिखिथिले पिला माने आडा लवलेस तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू रो फुल फॉर्म कौन हम पिला माने एएलयू रो फुल फॉर्म कौन हम मन रखिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पिला माने नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए डेस्क सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस गोटे क्यों प्रकार सिस्टम पिला माने क्यों प्रकार सिस्टम एटा होछि पिला माने गोटे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन वाज द गूगल सर्च इंजिन क्रिएटेड गूगल सर्च इंजिन केबे आरंभ होइथिला पिला माने केबे लॉन्च करा जाइथिला जोटा कि आमे गूगल रे जहाँ भी आपण माने सर्च करूछंती केबे मन रखिए 1998 रे 27 मन डेट मध्य मन रखिए 27 सेप्टेम्बर 1998 रे ऑफिशियली एटा को लॉन्च करा जाइथिला मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पिला माने नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ दिस इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी तो भितर पिला माने कोडा गोटे नॉन वोलेटाइल मेमोरी पिला माने कोडा राइट आंसर मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी रम पिला माने रीड ओनली मेमोरी तो यहाँ हूँ नॉन वोलेटाइल मेमोरी आउ राम रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ हूँ वोलेटाइल
मेमोरी नॉन भोलेटाइल माने होची जोटा कि केबे भूलिबे नाही मन रखिबे जोटा कि भोलेटाइल माने जोटा कि आमे भूली जिबा ताको हम कहबा भोलेटाइल मेमोरी तो रम इजिबो एटा होची परमानेंट मेमोरी मन रखिबे रीड ओनली मेमोरी केबे भूली हेबो नाही तो रम इजिबो गुटे नॉन भोलेटाइल मेमोरी मन रखिबे राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रोची द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल यूआरएल रो फुल फॉर्म कौन हम पिला माने कौन हम मन रखिबे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हम मन रखिबे यूआरएल रो फुल फॉर्म हो पिला माने यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हम तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम तो मान भितर कोटा गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम रो एग्जांपल पिला माने ऑप्शन ए दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देछि बी दी एडोबी फोटोशॉप देछि पिला माने सी दी लिनक्स देछि डी दी गूगल क्रोम देछि तो भितर कोटा गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम रो एग्जांपल कोटा राइट आंसर मन रखिबे राइट आंसर इजिबो पिला माने ऑप्शन नंबर सी लिनक्स पिला माने लिनक्स होछि गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम रो एग्जांपल आ गोटे अछि पिला माने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मन रखिबे तो एडोबी फोटोशॉप कोन पिला माने एडोबी फोटोशॉप एटा होछि पिला माने गोटे प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर पिला माने जा द्वारा कि फोटो को आमे एडिट करि पारुछे मन रखिबे तो गूगल क्रोम एटा होछि गोटे ब्राउजर मन रखिबे राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर सी पिला माने नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हाट डज द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस v डू कंट्रोल प्लस v प्रेस कले कोन हबो पिला माने पेस्ट हबो ना अंडो हबो ना कट हबो ना सेव सेव हबो पिला माने कोन हबो मन रखिबे पेस्ट हबो पिला माने तो कंट्रोल प्लस v प्रेस कले पेस्ट पे आमे यूज करूचे तो राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि गूगल क्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ तो गूगल क्रोम गुटे कहार एग्जांपल पिला माने गूगल क्रोम गुटे कहार एग्जांपल अटे कहार पिला माने मन रखिबे वेब ब्राउजर रो मन रखिबे वेब ब्राउजर रो एग्जांपल अटे तो www रो फुल फॉर्म कोन हबो मन रखिबे वर्ल्ड वाइड वेब हबो आ http रो मन रखिबे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हबो मन रखिबे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर तो मान भितर कोटा गोटे सॉफ्टवेयर अटे पिला माने तो भितर कोटा गोटे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्टर ना हार्ड डिस्क ना एमएस ऑफिस ना प्रिंटर पिला माने कोटा राइट आंसर मन रखिबे राइट आंसर इजिबो पिला माने ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एटा गोटे होछि पिला माने गोटे सॉफ्टवेयर तो प्रोजेक्टर हे गला हार्ड डिस्क हे गला प्रिंटर हे गला एटा होछि हार्डवेयर जोटा कि हमें टच करि परिबा ताको हम कहबा हार्डवेयर बोली कहबा तो राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एटा होछि गोटे सॉफ्टवेयर मन रखिबे नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने एलसीडी स्टैंड्स फॉर तो एलसीडी रो फुल फॉर्म कोन हबो पिला माने मन रखिबे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हबो तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट एलसीडी रो फुल फॉर्म इजिबो पिला माने लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हबो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ द फॉलोइंग कोडा राइट आंसर तो भीतर कोडा गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम कोडा राइट आंसर पिला माने मन रखिबे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लिनक्स हे गला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हे गला एटा होछि गोटे गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम मन रखिबे तो मोजिला फायरफॉक्स आ गोटे गूगल क्रोम ए दुइटे होछि पिला माने गोटे गोटे ब्राउजर मन रखिबे ब्राउजर पिला माने आ एडोबी फोटोशॉप एटा होछि गोटे प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर जा द्वारा कि हमें फोटो को एडिट करि पारुछे तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड भागवत पुराण टू ओडिया तो प्रश्न पचारिछि पिला माने भागवत पुराण ओडिया रे के ट्रांसलेट करथिले के करथिले पिला माने मन रखिबे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पिला माने जगन्नाथ दास अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवत पुराण ओडिया रे ट्रांसलेट करथिले मन रखिबे राइट आंसर इज पिला माने ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ ओडिशा ओडिशा रो क्लासिकल डांस कोन पिला माने ओडिशा रो क्लासिकल डांस कोन कोडा राइट आंसर इज पिला माने ऑप्शन नंबर डी ओडिसी डांस पिला माने माने रखिबे ओडिशा रो क्लासिकल डांस होउची ओडिसी डांस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी तो बे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
ହୁ ଗେଭ୍ ଦ ଟାଇଟେଲ୍ ଉତ୍କଳମଣି ଦ ଜଏଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟୁ? ହୁ ଗେଭ୍ ଦ ଟାଇଟେଲ୍ ଉତ୍କଳମଣି? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ଉପାଧି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ଉପାଧି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ ମନେ ରଖିବେ? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରୟ ଦେଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରୟ ଦେଇଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ସାଳନ୍ଦୀ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଫ୍ which of the following river? କେଉଁ ନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ ସାଳନ୍ଦୀ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ ସାଳନ୍ଦୀ ଅଟେ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବୈତରଣୀ। ମନେ ରଖିବେ, ବୈତରଣୀର ଶାଖା ହେଲା ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ହୁ among the following was the founder of the ଭୋଇ ଡାଇନୋଷ୍ଟି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ, ଭୋଇ ବଂଶ ସମ୍ରାଟର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଭୋଇ ଡାଇନୋଷ୍ଟିର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କିଏ ଥିଲେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ? ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, which of the following district has the highest forest cover in Odisha in terms of area? ତ ଏରିଆ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ଫରେଷ୍ଟ କଭର କରୁଛି? କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଏରିଆ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁଠାରୁ ଫରେଷ୍ଟ କଭର କରୁଛି ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ମନେ ରଖିବେ, କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏରିଆ ଅନୁଯାୟୀ ବେଶୀ ଫରେଷ୍ଟ କଭର କରୁଛି। ମନେ ରଖିବେ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଟି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସିଟି କୋଉଟା ପିଲାମାନେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ସିଟି କୋଉଟା? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲାମାନେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସିଟି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଟି ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କଟକ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଫଲୋଇଂ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ୱିଥିନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର କୋଉଟା ପିଲାମାନେ? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର କୋଉଟା? କୋଉଟା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ମହାନଦୀ। ମନେ ରଖିବେ, ମହାନଦୀ ରିଭର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆୱାର୍ଡ ୱାଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର? କେବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆୱାର୍ଡକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? କେବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆୱାର୍ଡକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? କେବେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, 2001-2 ଭିତରେ ଆମର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, which of the following personalities of Odisha on the ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଇୟର 2011? 2011 ମସିହାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? କିଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ପ୍ରତିଭା ରାୟ 2011 ମସିହାରେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ତ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କୁ କେବେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କୁ କେବେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବେ 2022 ମସିହାରେ। ତ ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ମନେ ରଖିବେ 2022 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ପ୍ରଥମ ମୂର୍ତ୍ତିଦେବୀ ଆୱାର୍ଡ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ମୂର୍ତ୍ତିଦେବୀ ଆୱାର୍ଡ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି? କିଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରତିଭା ରାୟ ହିଁ ପାଇଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଥମ ମୂର୍ତ୍ତିଦେବୀ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍? କେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ,
कटक ओडिशार कटक लोकेटेड। तो कटकर केउं जगार पिला माने मन रखिबे कटकर विद्याधरपुर मन रखिबे। तो केबे एटा को प्रतिष्ठा करा जायतिला CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट को केबे प्रतिष्ठा करा जायतिला पिला माने मन रखिबे 23 एप्रिल 1946 रे एटा को प्रतिष्ठा करा जायतिला मन रखिबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन ओडिशा। ओडिशार सबुठारो हाईएस्ट माउंटेन पीक कोडा पिला माने कोडा राइट आंसर माने रखिबे। राइट आंसर ही जीवो ऑप्शन नंबर ए देवमाली ना देवमाली पर्वत पिला माने ओडिशार सबुठारो हाईएस्ट माउंटेन पीक। तो देवमाली केउठारे अवस्थित माने रखिबे कोरापुट रे अवस्थित माने रखिबे। तो हाइट केते अछि पिला माने माने रखिबे हाइट अछि पिला माने 1762 माने रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने व्हिच हिल स्टेशन ऑफ ओडिशा इन नोन आज काश्मीर ऑफ ओडिशा। केउं हिल स्टेशन को काश्मीर ऑफ ओडिशा को आजे केउं हिल स्टेशन को काश्मीर ऑफ ओडिशा बोली को आजे पिला माने माने रखिबे दारिंगबाड़ी को आजे पिला माने काश्मीर ऑफ ओडिशा बोली को आजे माने रखिबे। तो हाइट केते अछि पिला माने हाइट अछि पिला माने 915 मीटर हाइट अछि। तो केउं डिस्ट्रिक्ट रे लोकेटेड माने रखिबे कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रे लोकेटेड। तो कंधमाल कौन पाई प्रसिद्ध पिला माने माने रखिबे हळदी उत्पादन पाई प्रसिद्ध माने रखिबे। तो भेरी इंपोर्टेंट रोच पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने द हॉट वाटर स्प्रिंग ओट्री इज लोकेटेड इन। तो ओडिशा रे गोटे हॉट वाटर स्प्रिंग पाई फेमस पिला माने। तो ओट्री केउठारे देखिबा को मिले केउठारे माने रखिबे खर्दा डिस्ट्रिक्ट रे लोकेटेड माने रखिबे। तो राइट आंसर हिजिबो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने व्हिच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन ओडिशा। आम ओडिशार हाईएस्ट वाटरफॉल कोडा पिला माने कोडा राइट आंसर हिजिबो ऑप्शन नंबर सी बोराही पानी पिला माने बोराही पानी होउची ओडिशार सबुठारु हाईएस्ट वाटरफॉल माने रखिबे। तो केउ डिस्ट्रिक्ट रे लोकेटेड माने रखिबे मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे लोकेटेड। तो डुडुमा वाटरफॉल केउठारे लोकेटेड पिला माने कोरापुट रे डुडुमा वाटरफॉल होउची कोरापुट लोकेटेड। आउ फुलझरन एटा होउची पिला माने कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रे लोकेटेड। आउ खंडाधर वाटरफॉल होउची पिला माने एटा होउची केउझर डिस्ट्रिक्ट रे लोकेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने इंद्रावती वाटर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। इंद्रावती वाटर प्रोजेक्ट केउ डिस्ट्रिक्ट रे लोकेटेड पिला माने एटा होउची पिला माने नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट रे लोकेटेड। राइट आंसर हिजिबो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्टील सिटी राउरकेला लाइज इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। स्टील सिटी राउरकेला तो केउ डिस्ट्रिक्ट रे लोकेटेड पिला माने एटा होउची पिला माने सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे लोकेटेड माने रखिबे। राइट आंसर हिजिबो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा टोटल एरिया केते अछि पिला माने एरिया केते अछि टोटल एरिया केते अछि माने रखिबे 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर माने रखिबे 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर अछि टोटल एरिया आम ओडिशा माने रखिबे। राइट आंसर हिजिबो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने व्हाट इज द रैंक ऑफ ओडिशा इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो आम ओडिशा एरिया अनुसार केते नंबर रे अछि पिला माने केते पोजीशन रे अछि माने रखिबे 8th पोजीशन रे अछि। राइट आंसर हिजिबो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने हाउ मेनी स्टेट्स डज ओडिशा शेयर इट्स बॉर्डर विथ। तो आम ओडिशा केतोटी स्टेट बॉर्डर शेयर करूछि पिला माने
କେତୋଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଗିକି ଅଛି ମନେ ରଖିବେ 4ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଛତିଶଗଡ଼ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆଣ୍ଡ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ତ 4ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ଡ଼ର ସେୟାର କରୁଛି ମନେ ରଖିବେ।